So nataron sa Plaza Margarita. Natay gilis gyud ring Ford Ranger. Di gyapon mandar. So ato pang giskan. Nalabat lang kanang ilawom kanang ilawom. Kini kuha ni. Lumboy mit bako part kana kuha na part. Bira na. Dito maggasgas yung usay kay dutong putahan. Na. No. Sige na ba start dapat be? Wala na. Balik. Bigin bandar. Tuya iskana sapat. Hah? Iskana. Guys, amo ning idot guys kay may mandar. Ayo to probinsya. Ah, apil do tang kuan dito. Kaya no. May part nagtagbo part. Andos dala doot ni. Padaplin lang. Break. Nawala ng break. Mana yung doot? Ato tumoy. Oh. On. Start. Oh. Oh. Demo. Golden. On the ignition. Up. Bawa nga. Tambuhan. Nice move. Nyala natin na. Oh, ignition. Start. Again. Up. Uy, nag-sick na siya kung... Start. Up. Patay kang bata ka. So yun, ito ang naging problema. Palaging nakasidlit. Kasi Bisaya natin. So, nagpabili tayo ng dalawang injector. Brand new. So, titingnan natin to kung ubra ba to. Dalawang injector. Para dito sa Ranger na 3.2. Guys, tira chamba na ni guys. Manapin. Hindi kini mabalik din. Hirap tong ibalik po. Ayan, tapos na natin may kabit yung bagong injector na Ford Ranger. So try nating paanda rin. Okay, start! Ayun, mandar. Palyado. Kasi nitong injector coding. So, mandar na siya. Ay, thank you Lord. Mandar. Natsambahan na naman.
So, injector coding na to kay bago ang injector itong gitaod. So, number 4 o number 5. Ano siya itong ilison? Please input the injector correction factor which is legit. Input 7D 7 tako mo nga di 7D Apple G DB DB 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, ang number 5, ito na siyang ilisan kay muna na siya. 9C 9C sa itong takpuan 9CE yate 9CE H G. HG F. F 9CE SGF. Okay. So, okay. Set the ignition. Okay. Set the ignition to on. Okay. Power control module reset. Reset powertrain control module Hi. complete. Okay. Oh, Set ignition switch to off. So off. Okay. Set the ignition switch to on. On na naman. Okay. So, okay na tayo. Yeah. Okay. Do you want to update the another injector? So no. Procedure completed. Remove the label listing the injector code as the information is no longer valid. Could mislead other service technician. Okay. So, tayo ito pandaron. O mag-misfire pa ba? Dito. Yan, umandar na. Kaso, may isa pang injector na hindi nag-function. So ito injector na to kaya palyado pa. So kunin ang may-ari. 'Yon ang may-ari oh. Insect. So kunin na niya. So sinabihan ko na niya magpalit pa siya nitong isang injector. At least umandar na.